औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़त अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये 5 जानवर घर में पालते हैं। उनको चाहिए कि नबी करीम का ये फरमान मुबारक सुन लें। आपके लिए बेहद फ़ायदा आपको हासिल होगा। अल्लाह वालो, आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में बेबरकती, मनहूसियत और रिज़्क़ की तंगी लाने वाले जानवरों के बारे में बताएंगे। इनमें कुछ जानवर तो इतने ख़तरनाक होते हैं कि उनकी वजह से घर में बेवक्त मौत भी वाक़या हो सकती है। अगर आपके घर में भी इन 5 जानवरों में से कोई भी एक जानवर मौजूद है तो फ़ौरन उसे घर से निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में रहेगा आपके घर में बरकत नहीं होगी या आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते। आज हम आपको उन 5 जानवरों के बारे में बताएंगे और उनको घर से निकालने का तरीका भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें ताकि दुआओं में आपका नाम भी शामिल हो सके। तमाम मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। कुछ मखलूकें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल कर दी, जबकि कुछ को हराम कर दिया। कुछ जानवर ऐसे हैं जो बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घर में ज़वाल लेकर आते हैं और बेबरकती लाने की वजह बनते हैं। जैसा कि नंबर 1 पे है मक्खी। मक्खी इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी ना सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि रिज़्क़ में भी तंगी लाने की वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और उसकी वजह से ये बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी सिर्फ 2 आंखें होती हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मक्खी की 2 नहीं 3000 आंखें होती हैं। मक्खी के दोनों इतराफ 1500 आंखें होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि 2 आंखें मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी आंखें शयातीन की होती हैं जिनसे वो इंसानों पर नजर रखते हैं। और हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि दुनिया में मच्छर के बाद सबसे ज्यादा इंसानों में बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत की वजह बनने वाली मखलूक मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गों ने मक्खियों को घर से दूर रखने के लिए बेहतरीन तरीके भी बता रखे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी, जिसे हरूफ आम में न्याज बू का पौधा भी कहा जाता है, आपने न्याज बू के पत्ते ले लेने हैं, उनको आपने मसल के घर के कोनों में फेंक देना है। जैसे ही आप उनको मसलेंगे, उनको कोनों में फेंकेंगे, कुछ ही देर में आप देखेंगे कि तमाम मक्खियां आपके घर से भाग जाएंगी। नंबर 2 पर है छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उल्मा और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां आ जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दे रखा है। छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो उस वक़्त शहद की मक्खी ने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर भी बहुत खुश हुई थी और नमरूद को हक पर करार दिया था। अल्लाह वालो, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियां पाई जाती हैं तो उनको भगाने का एक आसान तरीका भी मौजूद है। आपने अंडों के छिलके रख देने हैं जगह जगह पर जहां जहां पर आपको छिपकलियां नजर आती हैं। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके घर से तमाम छिपकलियां बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3 पर है चूहा। चूहे हमेशा से ही इंसानों के दुश्मन रहे हैं और इंसानों को जानी माली नुकसान पहुंचाते आए हैं। चूहे फसलों में घुस जाते हैं और फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। चूहे जब फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी वजह से पैदावार बहुत कम होती है। इसी तरह ये अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खाते हैं, यहाँ तक कि उनकी वजह से कई इलाकों में कहत पड़ जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि घरों में चूहों का होना रिस्क में तंगी लाता
اس سے نجات کیسے پانی ہے، اس کا حل بھی اسلامی تاریخ سے ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ جب حضرت نوح کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ نے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک کشتی بنائی جس میں آپ نے تمام مخلوق کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا، جس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح کی قوم کو سیلاب میں بہا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا بھی ایک جوڑا موجود تھا جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا اور تعداد میں کچھ ہی دنوں میں اتنے زیادہ ہو گئے جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں موجود جگہ جگہ سوراخ بھی کر دیے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس کے بعد شیر نے ایک چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا پیدا ہوا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی پر موجود تمام چوہوں کو کھا لیا۔ اس لیے اللہ والو، اگر آپ کے گھر میں بھی چوہے ہیں تو آپ بھی گھر میں بلی کو رکھ لیں۔ بلی کو رکھنا برکت کی نشانی ہے، باعث رحمت ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھروں میں چمگادڑ رہتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھروں میں چمگادڑ ہے۔ آپ نے رات کے وقت اڑتی ہوئی یہ مخلوق ضرور دیکھی ہوگی۔ چمگادڑ کافی بڑا ہوتا ہے جو دن کے وقت درختوں پر الٹے لٹکے نظر آتے ہیں، لیکن چامچڑک ایک الگ مخلوق ہے۔ اس کا سائز چڑیا جتنا ہوتا ہے اور یہ آسانی سے گھروں میں چھپ جاتی ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جس گھر میں چامچڑک رہتی ہیں ان گھر کے لوگوں میں اکثر خون کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، سانس کے امراض اور بواسیر کے مرض پائے جاتے ہیں، جبکہ بزرگوں اور علماء دین کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چامچڑک آ کے بسیرا کر لیتی ہے اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے کاکروچ۔ بزرگوں اور علماء اکرام کے مطابق کاکروچ ایک نجس کیڑا ہے۔ جہاں بہت زیادہ تعداد میں کاکروچ پائے جاتے ہیں وہاں رحمت نہیں آتی، بے برکتی اور نحوستی آتی ہے اور بربادی کی طرف گھر کی قسمت بن جاتی ہے۔ اور اللہ والو، جدید ریسرچ کے مطابق کاکروچ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کاکروچ ایسے کیمیکل والے جراثیم چھوڑتے ہیں جس سے دل کے امراض لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کاکروچ پائے جاتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی جھوٹے برتن ہیں سب دھو کے سویا کریں اور کھانے پینے والی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھ دیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے جتنا بھی کچرا ہے اسے شاپر میں ڈال کر گھر سے باہر رکھ دیں۔ کچھ ہی دن ایسا کرنے سے آپ کے گھر سے کاکروچ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ گندے کیڑے ہیں اور گندگی پر آتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ صفائی رکھیں گے اتنا ہی ان چیزوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ تو اللہ والو، ان چیزوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہ دیں۔ اگر کہیں غلطی سے کوئی چیز آ بھی جائے تو اس کو فوری طور پر نکال دیں۔ یہ آپ کے گھر میں مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بندشیں، رکاوٹیں، رزق کی تنگی، بے برکتی، ہر نحوست کو لے کر آتی ہیں۔ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کو ان تمام بیماریوں سے، تمام مشکلوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کومنٹ میں سبحان اللہ